बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की मजलिस के अंदर वो मसाइल बयान किए जाएंगे कि रोज़े में जिस काम के करने से रोज़ा फासिद नहीं होता है, यानी रोज़ा टूटता नहीं है, वो मसाइल कमो बेश 40-42 है। बहुत ही आसान है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, आदमी ने भूले से खाना खा लिया, पानी पी लिया या बीवी से हमबिस्तरी कर ली भूले से, तो इससे रोज़ा टूटता नहीं है। नंबर 2, रोज़े में खून टेस्ट करवाना, चाहे वो खून टेस्ट करवाना उसकी मिकदार कम हो या इंजेक्शन भरकर हो या ज़्यादा हो, लेकिन इतना खून भी न निकलवाए कि आदमी को कमज़ोरी महसूस होने लगे, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 3, दिल के मरीज को ज़बान के नीचे एक गोली दी जाती है, जो गोली ज़बान ही के अंदर तहलील हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसका असर हलक तक नहीं जाता है, तो उससे भी रोज़ा टूटता नहीं है। नंबर 4, रोज़े में इंजेक्शन या टीका लगवाना, इससे भी रोज़ा टूटता नहीं है। नंबर 5, रोज़े में ग्लूकोज चढ़ाना, ग्लूकोज की जो बोतल है उसको चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटता है। और चूंकि इसका ताल्लुक मैदे से नहीं है, रग से है, इसलिए रोज़ा टूटता नहीं है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि बिला उज़्र अगर ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत न हो तो न चढ़ाए तो बेहतर है, वरना अगर किसी ने चढ़ा लिया तो उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी तरह अगर रोज़े में किसी ने डायलिसिस करवाया, गुर्दे की धुलाई करवाई, सफाई करवाई, तो इसका ताल्लुक भी खून से है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह रोज़े में ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन एक साफ सुथरी हवा है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह रोज़े की हालत में होम्योपैथिक दवा का सूंघना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि उसके अज्जा, उसके हिस्से, उसके पार्ट आदमी के बदन के अंदर नहीं जाते हैं। इसी तरह मैदे के टेस्ट के लिए हलक के अंदर से एक नल की पाइप उतारी जाती है, वो आदमी के मैदे को टेस्ट करने के लिए, तो वो दूरबीन से चेक किया जाता है। तो अगर उसको चेक करने में चिकनाहट शामिल न हो, कोई लिक्विड न लगाया गया हो, उसके साथ कोई दवाई न हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर दवाई वगैरह लगाई है, चिकनाहट, लिक्विड, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह बिला इख्तियार, आदमी के इख्तियार के बाहर हलक में मक्खी चली गई या मच्छर चली गई या मसी या इस किस्म का छोटा सा कीड़ा वो हलक से नीचे उतर गया, बिला इख्तियार कि आदमी जमाई ले रहा था और मुंह उसका खुला रह गया और मक्खी अंदर चली गई, मच्छर मसी अंदर चली गई, तो इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह खुद ब खुद क़े हो जाना, उल्टी हो जाए, आदमी को वॉमिट हो जाए, खुद ब खुद हो जाए, जिसमें आदमी को इख्तियार ही ना हो, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे वो उल्टी, वो क़े, वो वॉमिट मुंह भरकर ही क्यों ना हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह दांत से खून निकला मगर वो अंदर नहीं गया, मुंह ही में रहा, दांतों के दरमियान गर्दिश करता रहा, घूमता रहा, लेकिन फिर उसको थूक दिया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह हालत जनाबत में किसी ने सुबह की, एक आदमी ने रोज़ा रखा, सहरी भी खाई, फिर सो गया और उसको एहतिलाम हो गया, तो अब थोड़ी देर के लिए समझो कि उसने नमाज भी उसकी कज़ा हो गई फजर की, तो नमाज न पढ़ने का गुनाह होगा, लेकिन एहतिलाम होने की वजह से उसका रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उसका वो रोज़ा शुमार होगा, इससे भी रोज़ा टूटता नहीं है। इसी तरह दांत में चने के बकदर कोई ग़िज़ा लगी हुई थी, दांत में या डार के अंदर किसी ऐसी जगह पर वो चीज़ लगी हुई थी, निकल ही नहीं रही थी और उसमें फंसी रह गई, फिर मुंह से निकाले बगैर उसे निकल गया, जबान से निकालने की कोशिश कर रहा था और फिर वो निकली और मुंह में चली गई, यानी इसको बाहर नहीं निकाला, अंदर ही से अंदर चली गई, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर कोई चीज़ चाहे चने की मिकदार हो या उससे बड़ी हो, छोटी या बड़ी, उससे कोई सरोकार नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस चीज़ को बाहर हाथ में निकाला
اور پھر کھا گیا، اب چاہے چیز چھوٹی یا بڑی ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح غسل کی ٹھنڈک کے لیے آدمی بدن پر پانی بہاتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح پانی سے کلی کرنے کے بعد تھوک نگلنا، آدمی کلی کرنے کے بعد بھی ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا پانی منہ میں رہ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح پسینہ یا آنسو کے 2 قطرے منہ میں چلے گئے، آدمی کام کر رہا تھا، پسینہ نکلا اور منہ کے راستے سے پتہ ہی نہیں چلا، بلا اختیار منہ میں آنسو چلے گئے یا پسینہ چلا گیا، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی دعا مانگ رہا تھا، 2 آنسو نکلے اور بہہ گئے، منہ میں چلے گئے بلا اختیار، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کان کا میل نکالنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ چاہے کتنی مرتبہ کان صاف کرنے کی جو لکڑی ہے، سلائی ہے، اس کو ڈالا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح پان کی سرخی، جو لوگ پان زیادہ کھاتے ہیں تو دانت صاف کرنے کے باوجود بھی پان کی سرخی زبان پر رہ جاتی ہے، پھر وہ لوگ تھوکنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ منہ میں چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر اس سرخی کے اثرات، جو پان کی سرخی ہے، پان کی جو لالی ہے، اگر اس کا اثر تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے میں ناک کو سڑکانا، کیا مطلب کہ آدمی کو سردی ہو گئی، زکام ہو گیا، نزلہ ہو گیا، اب وہ جو ریزش آ رہی ہے، گندگی آ رہی ہے، اس کو کھینچ لیا اس طرح کر کے، تو اب وہ ناک کے راستے سے دماغ کے رگوں کے اندر سے ہو کر سیدھا معدے میں چلا گیا، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں رال کا منہ میں کھینچ لینا، لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اگر وہ رال نکل رہی تھی، وہ مسلسل بہہ رہی تھی اور اسی حالت میں کھینچ لی منہ کے اندر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی وہ رال ٹوٹی نہیں ہے۔ اگر رال ٹوٹ گئی ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی نے ہاتھ میں رال لے کر اس کو کھا گیا، پی گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی قے کا خود بخود لوٹ جانا، آدمی کو الٹی آئی، منہ کے اندر آئی اور وہ واپس چلی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر تھی تو قصدن اسے نکل گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود آئی حلق سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر منہ بھر کر کیا ہوئی تو اس سے قصدن لوٹانے سے، جان بوجھ کر لوٹانے سے، منہ بھر کر ہو گئی، منہ بھر کر لوٹانے سے، جان بوجھ کر، اس سے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی اس سے پہلی حالت میں خود بخود آئی اور خود بخود چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سر پر رومال رکھ دیا بھگو کر، گرمی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے، ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے سر کے اوپر بھگا ہوا رومال رکھ دیا، اس طرح ٹھنڈے پانی والا رومال پیشانی پر رکھ دیا، تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر پڑتا نہیں، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح روزے میں مسواک کرنا، چاہے مسواک نیم کی ہو، پیلو کی ہو، یا اسی طرح زیتون کی ہو، تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح روزے میں سرما لگانا، آنکھوں کے اندر سرما لگانا، یا مستورات جو ہیں وہ کاجل لگاتی ہے، اگر وہ بھی کوئی روزے کی حالت میں سرما لگائے یا کاجل لگائے تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح روزے میں پھول یا عطر کی خوشبو سونگھنا، عطر لگایا، پرفیوم لگایا، یا گلاب کا پھول یا چنبیلی کا پھول یا کسی اور موگرا وغیرہ کا جو پھول آتا ہے اس کو سونگا، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ روزے میں بدن پر وکس لگانا، اسی طرح اور کوئی مرہم لگانا بدن کے اوپر، تو چاہے جنڈو بام ہو، وکس ہو، یا اسی طرح ویسلنگ ہو، جتنی بھی لگانے کی چیز ہے، یا عورتیں جو ہیں فیئر لولی استعمال کرتی ہیں اور بیوٹی کی جو جتنی چیزیں ہیں اس کو یوز کرتی استعمال کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے میں سر یا بدن پر تیل لگانا، بدن پر تیل لگانے سے یا سر میں تیل لگانے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس طرح روزے کی حالت میں حلق میں گرد و غبار چلا گیا، بلا اختیار اگر گرد و غبار چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے میں بلا اختیار منہ میں دھواں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اس میں تھوڑی سی ایک بات لکھی ہے کہ اگر بغیر اختیار کے دھواں چلا گیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر بالقصد جان بوجھ کر آدمی نے دھواں داخل کیا، مثلا کسی نے اگربتی یا
ऊद हिंदी जो लकड़ी आती है खुशबू के लिए या कोई और खुशबू वाली लकड़ी जलाई जाती है, तो सूंघने के लिए उसको जलाया और वो धुआं नाक में जानबूझकर लिया, कसदन चला गया, या बीड़ी आदमी ने पी ली, सिगरेट पी ली या हुक्का पी लिया, तो उससे रोज़ा टूट जाता है, इसका मसला अलग है। इसी तरह गुस्ल के दरमियान बिला इख्तियार आदमी के बदन पर पानी बहा रहा था कि कान में पानी चला गया बिला इख्तियार, तो उससे भी रोज़े पर कोई असर पड़ता नहीं है। जानबूझकर किया है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। इस मसले में थोड़ा इख्तिलाफ है कि अगर बिलकस्द जानबूझकर पानी डाला है तो उलमा किराम की एक जमात कहती है कि भाई इसमें फसाद होगा, यानी रोज़ा टूट जाएगा, और बाद ने उसको अदम फसाद को पसंदीदा लिखा है कि उससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसलिए रोज़े की हालत में कान में पानी डालने से आदमी को परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। रोज़े की हालत में एहतिलाम हो गया किसी आदमी को, ये मसला पहले भी आ गया है कि सोते में गुस्ल की हाजत हो गई, तो ये चीज़ भी रोज़े के लिए माने नहीं है, रोज़ा उससे नहीं टूटता है। इसी तरह रोज़े की वजह से इंजाल हो गया, आदमी रोज़े की हालत में था कि बीवी का तस्वुर आ गया, सोच रहा था, और हम बिस्तरी का तस्वुर आ गया, ख्याल आ गया, लेकिन उसकी वजह से इंजाल हो गया, मनी खारिज हो गई, तो उससे भी रोज़े पर असर नहीं पड़ता है, रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह बदनज़री से आदमी का रोज़ा टूट गया, यानी बदनज़री की कोई अल्लाह ना करे बचना चाहिए। किसी ने कोई ऐसा फिल्म का सीन देख लिया, बोल्ड फिल्म की कोई सीन देख ली, या गंदी फिल्म की कोई फिल्म, या कोई ऐसा लिटरेचर था, कोई फोटो वगैरह तस्वीर के जिसको देखने के आदमी के अंदर कुव्वत शहवानियाँ उभर जाती है, उससे एहतिरात करना चाहिए रोज़ा इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए। लेकिन समझो इंसान होने के नाते ये चीज़ अगर हो भी गई तो उससे इंजाल हो गया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है, अगरचे बदनज़री का उसको गुनाह ज़रूर होगा। इसी तरह रोज़े में मज़ी निकलना, आदमी को, मर्द को रोज़े की हालत में मज़ी निकली, मनी निकलने से पहले एक लेसदार चिकनाहट वाला एक मादा निकलता है, उसको मज़ी कहा जाता है, तो ये अगर निकला तो इसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये कुछ मसाइल थे, ज़रूरी मसाइल थे जिसकी वजह से रोज़ा टूटता नहीं है। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर हमें मुत्तला करें, हमें आगाह करें, हम ज़रूर आपको इंशाअल्लाह दलाइल की रोशनी में जवाब देंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।